ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم سولوست شاعة تحساس بالكو بقدام يتحست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنعي مكتال كورا تقاتلتي بتي قدام ينريا قداس زعبا مس انفلم تاريخ حتى لازقونة هاجر إيثيوبيا أبتا هاجر زمتو زتفلالي وتهدروين أزستي سب سلطان مرحتي نايز هاجر بزعبا جيجننة تاريخن نايتا هاجر كزاربون كلو بزعبا ممراقن وردتن يوم بتزار من قد الزاربو مقنياتو إذا هاجر طوعي زوحة تاريخ سلازي بالله عشان مرحيتي بأبي أحمد تمالي نزبو أكيبو نحنا دك بزابه بيتروسينا الكزارب حفر كبله تغطاتيلنا يوم تعزيمنا نيرنا بزابه بيتروس مالت أبغزي نممتاناتنت بهزباو جنبار زتمارخه داغماين أب إيرترا مسمتخا بحيلتات مكل خال إيرترا كومعوف تجرقفو كاب سمايات مودا أبتعتي إيرترا زتنحول كسبيو نايزي سبب زتاريخ أبلعلهز بإيرترا بدلات مفتامن كل تغزي أب تاريخ زتمارخ سبب مخان بوفولي تسنيدو زركب زليو نحنا دك ازول كسب زينا مبال حفرتن وردتن انتزي كوينو جغننا زبال يلن أب إيثيوبيا جن كلهم سب سلطان وتهدروين أزستي تاريخهم ندحرك تمليسكا انتداغن تلكايو تاريخ ممراقيو آب إيثيوبيا بزي كاتي تمرتك وصدن كلو نوكيناتن كال انزملكت وابن سلطن زمهارو اتزعابي زمهارو كمي جيركا إدكا تهبيو نسوش لزخونيو اتوم تمالي إدوم زهابو حجي لعلوت وتهدروين أزست مخان حفر كيبالو كزاربو نعزوهم زلنا بزابه بيتروس أب حدوان بهزباو جنبار مستمارخه زتزاربو زرباتات سندات فتشنا فيديو نابقوم أبيلنا لنا مو راسين مان እንደሆን ኩኝ ለማስተዋወቅ ያህል ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ እባላለሁ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚግ 23 ቦምበር አውሮፕላን በራሪ ነበርኩኝ በአሁኑ ጊዜ በህዝባዊ ግንባር በኤርትራ ነፃ አውጪ ህዝባዊ ግንባር ተማርኬ በምርኮ ላይ ይገኛል የተማረኩትን በ1976 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 12 ቀን ነበር የዕለቱ ዕለት ሚሽን ታዘን በረራ ግዳጅ ታዘን በመንበርበት ጊዜ ዝቅ ባለ ከፍታ በመበርበት ጊዜ ጸረ አውሮፕላን ከመሬት የተተኮሰ አውሮፕላኔን የሞተሯን ክፍል መታትና መብረር ሳልችል ቀረሁ እና በዚህ አጋጣሚ መዝለል ነበረብኝ ዘለልኩ በጃንጥላ ከወጣሁ በኋላ መሬት አረፍኩ በአስተራረፌ ላይ በጣም ዝቅተኛ ከፍታ ላይ ስለነበርኩኝ ራሴን ተቆጣጥሬ ፓራሹቱን ያስፈላጊ የሆነ ጥሩ ቦታ ለማረፍ አልቻልኩም ነበር እና በዛ በአስተራረፌ ጊዜ ይመስለኛል የግራጄን ተሰብሬ ነበር እና ያን ህሊናዬን ሳትኩኝ እና እንደዛ ሆኜ በነበርኩበት ጊዜ የህዝባዊ ግንባር ተዋጊዎች በወቅቱ እዛ አካባቢ ነበሩና ማርከውኝ ይዘው ወደ ቦታቸው ወደ ሰፈራቸው ወደ ኋላ ወደ ደጀኑ በሚወስዱኝ ጊዜ እኔ ህሊናዬን አውቄ ነቃሁ እና በዚህ አጋጣሚ መማረኬን አረጋገጥኩ እና ደግሞ ይወሰዱኝ ይሄ ህመሙ የተሰማኝና ስቃዩ እየጨመረብኝ በሄደ ቁጥር እኔ እንትን ነበር አመመኝ ያልኩ አቃስት ነበር እና አይዞህ ይሻላል እርዳታ እንሰጣለን እና እንዲ ያሉኝ ያጽናኑኝ ይናገሩ ጀመር እና በዚህን ጊዜ የኛው ናቸው ወይስ እንዴት ነው ያልኩ እንዲያውም መጠራጠር እስከምችል ሁኔታ ድረስ አደረሱኝ እና ይህ ሆኖ በዚሁ አጋጣሚ አውሮፕላኖች እኔ መታቴን ሰምተው ይዞሩ ነበር ከላይ ይዞራሉ ይበራሉ ይህ ሁሉ ያለ ህመሜን ለማስታገስ አንድ ቦታ ቆም አደረጉና ጥግ ቦታ መርፌ የማደንዘዣ ህመም ማስታገሻ የሆነ ሰጡኝ ያን ከሰጡኝ በኋላ ጄሱ አይነት ነገር አድርገው እንዳይንቀሳቀስ ያ ስብራቱ የበለጠ ህመም እንዳይሰጠኝ አድርገው አሳመሩልኝና በእውነት በጣም ነው አዲስ ተስፋ የመኖር ተስፋ እየሰጠኝ ሄደውና
ያን አይነት ነገሮች በመሰማበት ጊዜ ባለፈው ጊዜ እዛ ኢትዮጵያ ባለሁበት ጊዜ መሰማይ ነበር ከያዙ ያው ያለ ምህረት ማጎሳቆል ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት እንደሚያደርጉ አይነት የዛ አይነት ነገር ነው መሰማይ ነበር እና ይህንን ስለምሰማም በአጋጣሚ እኔ ያኔ በወደቅኩበት ጊዜ ህሊናዬን ባልስት ኖሮ ላለመያዝ በማድረገው መፍጨርጨር ህይወቴን ላጣችል ነበር ማለትም የመኖር እድል ሊሰጠኝ እንደምችል ሳላቅ ራሴን ህይወቴን ላጠፋ እንደምችል እንደነበር ይሄን ሁሉ ነው ያስተዋልኩት የቆየው ከሄድኩ በኋላ كبرات تقاتلتي ازي تاريخهم يوم حجي نحنا دك ازي ولك سبين النابلكا فقراتات زكيت زلو زفكرون تفكرجن ابايتا زغير ولا حنتي كوننت يلن تاريخ ايثيوبيا تاريخ وتهدرنا نايتاغر بفلايكا مس ايرترا ابد تجبر قطمات وردتن سعرتن ترايو تسنيد خوين زركب حجون ازي زعبدن زتتقللن سرعات عقمتا تحليو نابانا ناب ايرتراويان وساب زبللو وانن ساعتن انتاي كقاطمو يخل نمردو زي شجر يكونن كبرات تغطلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبان النسجر بغطتا مسكونتات سودان زتتحاز خوينو اب سودان زلو اواتاري كونتات ازيو حادقن يابزخونه ملكع يغطلالو سراويت منكسو سودان كابزت فلاليا استراتيجيكاويانن عبيتن كتماتات سعرت تسكيمو اناوچاي زركب زلو ابز زحلف كنيات سراويت منكسو سودان كلت استراتيجيكاويان كتماتات بار اسيف تساعرو مستمنتله منستر مكلخال ناي جبتي እቲ ሰራዊት ንሰፊዕ ከባቢታት መሬት ናይታ ሃገር ኩቆጻጸር ስለዝኽእል ብኸንዱ ዘለዎ ናሪ እንተዳቀፂሉ ናብ ዶባት ግብፂ ስለዝበፅሕ እዚ ኩነታት ንግብፂ ሓደገኛ ስለዝኾነ ግብፂ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ቀይሕ መስመር ክትእውጃ ክብል ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን እናተሳዕረ ንሰፊሕ ከባቢታት መሬት ናይታ ሃገር ገዲፎ ንድሕሪት እናንሰሓበዩ ዝርከብ ዘሎ ትማሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ናገዳሲት ከተማ ከሲሩ ይርከባሎ እዛ ከተማ መኽሳሩ ስትራቴጂካውን ወተሃደራውን ጥራይ ዘይኮነስ ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ስዕረትን ተሰኪሙ ይርከባሎ እዛ ከተማ ቀንዲ መተሓላለፊት መስመር ሻሙቆ ነዳዲ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ክኸውን ከሎ እዞም ተቃዋምቲ ሓይልታት ነዛ ከተማ መቆፃፀሮም ዓብ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ረብሓታት ረኺቦም ይርከብለው ኣብዚ ዘርግሕዎ ደረቕ ስእልታት ተንቀሳቐሲ ቪድዮታት መግለፂታት እቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ዝሓልፍ መስመር ሻሙቆ ነዳድን ካልእ ተኣፋፊ ትሕተ ቅርፅን ኣብ ልዕሊኡ ዕንወት ከም ዘይውርዱን ክከላኸሉሉን ምዃኖም እዮም ሓበሬታ ዘርጊሖም ዝርከብ ዘለው እዚ ከዓ ንኣልቡርሃንን ነቲ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ሱዳንን ዓብ ስዕረትን ውርደትን ኮይኑ ይርከባሎ ብተወሳኺ ንሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ዓበይቲ ሓገዛት ዘበርክታ ዘለዎ ሃገራት ብተዛር መንገዲ ጸሊወን ይርከባሎ ኤርትራ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ቀጠር ቱርኪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ሓገዛት ዘበርክታ ዘለዎ ሃገራት እየን እቲ ኣባይታ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ግን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ዕጡቓት ተቃዋምቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ በዚ ዘለዎ ናህሪ ክቕፅሉ ንዓና ንኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ኣርባሕ ይኮነን በኣሉታ ይፀልወና ስለዚ እዚ ኩነታት ንሱዳን ጥራይ ዘይኮነስ ንጎረባብቲ ሃገራትን መሻርክቲ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዘውድቕ ኮይኑ ይርከባሎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን መንግስቲ ናይታ ሃገርን ብቁልጦፍ ነዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ዓበይቲ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስዕረታት ክድብስን ዳግመ ምድላዋት ገይሩ ከጥቅዕ እንተዘይኪኢሉ መመሊሱ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ክወድቕ እዩ ግብፂ እዚ ኩነታት ገምጊምያ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ቀይሕ መስመር ክእውጃ ክትበል ተሰሚዓ ነይራ ሰራዊት አርኤስኤፍ ንሙሉእ ከባቢታት ናይ ሱዳን እንተተቆፃፂሮም ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ክወድቃ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ ምክንያቱ እዞም ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝፈፀምዎ ጨፍጫፍን ጆኖሳይድን እንታይ ምስል ማሕበረሰብ ዓለም ብግህዶ ስለ ዝተኸታተሎን ዝተዓዘቦን ኣብቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀምሉ ከተማ ጥራይ ዝወፅእ ዘሎ ፀብፃባት የመልክቶ ከም ዘሎ ልዕሊ 60,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ዝሕበር ዘሎ ተቃዋምቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ ኣሰራት ናይዞም ሰባት ከይርከብ ካብ ጉድጓድ እናፈሓሩ ሬሳታት የቃጥሉ ከም ዘለው ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተፈላለዩ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቅርበት ዘለዎም መራኸቢታት ፀብፃባት ሒዞም ወፂኦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ካብተን ሒዝዎን ዝነበረ ከተማታት ክወፅእ እንከሎ ነታ ኣብኡ ዝርከብ ህዝቢ እውን ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ገዲፍዎ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ዘጓንፎ ዘሎ ስዕረታት ከዓ ክሳብ ከምዚ ሓደጋታት ዘለዎ እዩ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊቱን ቁልጡፍ ዳግመ ምውዳብ ገይሩ ነቲ ዝግበር ዘሎ ገስጋሳት ናይ አርኤስኤፍ
ደው ከብሎ እንተዘይኪሎ እዞም ተቃውምቲ ሓይልታት ነሰፊሕ ከባቢታት መሬት ሱዳን ከምኡውን ክሳብ ፖርት ሱዳን ክበጽሑ ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘለዮም ምስ ሱዳን ቀርበት ዘለዎም ወገናት ትንታነታት እናሃቡ ዝርከብ ዘሎ ሱዳን ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታትን ሓዱሽ ምዕባለታትን ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ንመንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝሕግዛ ዘለዋ መሻርክቲ ኣካላትን ሃገራትን ምስ ሱዳን ዝዳወቡ ሃገራትን ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዘውድቕ ኩነታት ኮይኑ ይርከብ። كبرات تغطلتي نابتال ساين نايمو داتا نوري زعبا مس نسجر اب حد اوان قداماي منستر ايثيوبيا زنبره نفسهر ملس زيناوي بزعبا تقاومتو دوبات ايرتراويان اوشتي ايثيوبيا زركبن بزعبا تقاومتنا ايثيوبيا اوشتي ايرترا زركبو تحاتيتو ملاش مسحبه ايرترا تعبيه مخلبات جينا بناشتون كلويم اسنان زوتو ايثيوبيا تعبيه مخلبات كن ولا مس ابين مس غوبوزون مس ارغون اسنان ايوتنيم كبليو نتم أوشت مريت إيرترا زنكساسو تقام تعيدات نايتيوبيا كساب كندي حدقينياتات كم زخونو كغلص انكلو نتم أوشت مريت إيثيوبيا زنكساسو أنصار إيرترا زعدقو غجلتاتن ولكسواتن كن مبلعن مستاين حليفهم كال زخون يكون نغرات فصمو خمزيكلو بتزاري منغدي ملاش كهب تعزيمنا نيرنا سرعات بلصغنا نزوم زطفشو غجلتاتن ولكسواتن أب أديس أبا كأخاخبهم نساتهم كا أب أديس أبا تأخاخبهم فاح مبال ناب هجرات أوروبا تمليسهم أب سكرين تشوكيهم كفكرينا نعزبهم أب زحجوان أوشت مريت إيرترا زجبر زلو من قصقاسات تقامتي ودب عفار نايتيبيا أب زل على ترزب قعد بتحو يركبالو كجبر زتنح وتهدراوي مدلاتن تعليما أب زل على درجة بتحو مسرعات بالتجنا كأوشت مريت كل العفار نايتيبيا وحبي حكان موتا اتوت هدراوي مدلوات ملو بملو تتصافيفو يركب كنزلو اوقعوي مربب حبريتومن ገጻቶምን ኣብ ፌስቡክ ሓቢሮም ገሊጾምን ይዕዘብለው እዚ ንከታተሎ ዘለና ስእልታት ምስታ ሓበሬታ ኣጣቢቆም ዘርጊሖም ዝርከብ ዘለውዮም እዞም ተቃውምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ክልል ዓፋር ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብተረጋጋሚ እዋን ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ምስ ኣጭዋራቶም ከኣትዉ ዝጸንሑ ኮይኖም ቀንዲ ዕላሞም ንስርዓት ብልጽግናን ነታ ኣብ መሬት ክልል ዓፋር ዓስኪሩ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ካልኦት ክልላት ናይቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ፀራሪካ ንምኩሓፍዮ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰራዊት ንስርዓት ብልጽግና እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ክወልድሉ ይኽእሉ ንምርዶ ዘሸግር ኣይኮነን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፀላእትና ከም ቁማል በብሓደ ኣሪና ክንቀትሎም ኢና ይብል እዚ ፀላእቱ ለይቲ ዘራብሕ ዘሎ ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር እንታይ ሞቶ ከም ዘሎ ዝፈለጠን ዝተረድአን ኣይመስለን ብተወሳኺ እዚ ካልኣይ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ቪድዮታት ናይ ፋኖ ኮይኑ ትማሊ ዝተዘርግሐዩ ፋኖ ትማሊ ኣብ ከባቢታት ጎንደር ብዘካየዶ ሓያል ዝኾነ ኩናት ልዕሊ 100 ዝኣኽሉ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቐትል እንከሎ ካልኦት ቁፅሮም ክሳብ ሕጂ ዘይተገልጸውን ማሪኺ ይርከብ ኣሎ እዞም ክልተ ወታደራዊ ሓይልታትን ኣካላትን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ብምዃን ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ንመላይ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሓይልታትን ኣካላትን እዮም ስርዓት ብልጽግና ሰዓታት ዕርበቱ እናተቃላጠፈ ይርከብ ኣሎ ብፍላይ እዚ ብወገን ክልል ዓፋር ተራእዩ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ምንቅስቓሳትን ሓደ ካብቲ ድቃስ ለይቲ ክኸለዩ ምክንያቱ ብወገን ክልል ዓፋር ክመጽእ ዝኽእል ሓይሊ ስርዓት ብልጽግናን ሰራዊቱን ከምክትዎን ከፍሽልዎን ስለ ዘይክእሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣትዩ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ፌደራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ክልል ንዘሎ ልዑል ጸቕጢ ኩነታት ኣየርን ካልእ ጉድሆታትን ክጻወሮ ስለ ዘይካለ ወግሐ ፀብሐ እግሩ ናብ ዝመርሖን ናብ ዓድታቱን ከተማታቱን ፋሕፋሕ ይብል ከም ዘሎ ብተረጋጋሚ እዋን ሓበሬታታት ክዘርጋሕ ጸኒሕናሎን ሕጂኻ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት ኣጋጢሙ እዚ ሰራዊት ኣትኪሉ ክቃለስን ክዋግእን ዘለዎ ዓቕምታት ትሕቲ ዜሮ እዩ ኢትዮጵያ ቀስ በቀስ ናብ ካልእ ኩነታት ትሰጋገራላ እዚ ብወገን ክልል ዓፋር ናይ ኤርትራ ተራእዩ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዘእቱን ዕምሪ ስልጣኑ ኣብ ምሕፃር ወሳኒ ግደን ተራን ክህልወዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ሰለስተ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ